2009 aku quit kerja, aku spend 2 tahun join art bazaar, cuba masuk competition, tak layak dan sebagainya. Banyaklah, banyak tentangan dari family, kawan-kawan pun macam, kenapa kau quit architecture? Assalamualaikum and Ola Amigo kepada penonton Lakar. Okey, untuk video kali ini aku akan buat satu video di mana aku akan interview satu visual artist untuk kita sama-sama inspire macam mana visual artist bekerja, macam mana achievement daripada artis tersebut. So kita akan tengok macam mana visual artist yang terkenal ni melakukan aktiviti seninya dan macam mana seni boleh menjadi careernya. So tajuk kita pada hari ini, how paintings or artworks can be a career. So hari ni kita sangat bertuah, which is ni first time video aku ni. Aku nak interview artis yang agak tersohor dalam bidang visual arts, and beliau tak lain tak bukan adalah Ajim Juxta. So siapa Ajim Juxta ni? Siapa dia? Pernah dengar tak? Ada orang pernah dengar, ada orang tak pernah dengar, ada orang pernah dengar, ada tak pernah dengar. Alright, so kita tengok biografi dia. So Ajim Juxta was born on 1983 dekat KL. So his real name is Raja Azim Izham Raja Azaham. Alright, so itu kita punya biografi sedikit. So he have a Bachelor of Science in Architecture dekat UiTM Shah Alam. So you guys boleh baca kat sini yang dia adalah multi-talented visual artist whose formal training is in architecture. So ni sangat interesting guys. Dia study in architecture dan dia menjadi full-time visual artist. So kita akan interview dia kejap lagi, macam mana dia boleh berubah daripada arkitek ke fine art. So kita boleh tengok lepas ni. Dan sedikit berkenaan Ajim Juxta ni, kita boleh tengok kat sini. So dia ada a few awards yang bagi aku bukan calang-calang award boleh menang. Memang it's a very inspiring juga untuk aku dan juga a few visual artists yang dalam berkecimpung dalam bidang visual arts. So dalam 2017 dia pernah menang Young Guns dekat Home Art Trans. 2016 dia pernah menang AIM guys, AIM. So untuk satu band nama dia Sekumpulan Orang Gila, best album cover untuk AIM guys. So dia bagi aku sangat inspiring untuk aku. Melihat artwork sebagai best album cover dalam AIM untuk band yang dinamakan Sekumpulan Orang Gila. So SOG, selalu siapa tak kenal SOG, bagi aku dia satu band yang fenomenal dalam Malaysia. Dan kalau kita tengok kat sini, dia menang Young Art Award. Okay, top 3 winners for Young Art Taipei 2016. Okay, so 2013 dia adalah Ajim Juxta adalah finalist untuk Malaysian Emerging Artist Award. 2011 pun sama, Malaysian Emerging Artist Award 2011, and 2006 dia pernah menang untuk Honorary Mention Architectural Workshop Drawing Competition. Okay guys, so itu sedikit pasal Ajim Juxta. Aku nak cerita banyak pun Kang, banyak sangat aku cerita Kang, tak biasa. Kita kena dengar dulu apa cakap. Dengar dulu apa nak cakap. Right? So check this out. Okay, hello guys. So kita akan bersama dengan visual artist yang kita panggil kalau nama betul dia Raja Azim Raja Azaham. So nama yang glamour dia kita panggil Ajim Juxta. Assalamualaikum. Hello Ajim, apa khabar? Hai, baik je. Alright, so untuk video kita panggil TEMU bual Ajim. So ni first time aku buat video ni. Ni first interview yang aku rasa ni kira macam pilot test aku. Alright, so tadi aku dah record sikit interview, maksudnya introduction sikit pasal kau. Aku dah cakap yang Ajim merupakan seorang artis yang kalau kita tengok background dia, Bachelor of Science in Architecture. He was born in 1983 dekat KL. So
awards yang dia pernah menang, Young Guns 2016, Best Album Cover, dan aku sangat inspiring. Album cover adalah artwork dan menang AIM untuk satu band nama Sekumpulan Orang Gila, which is his brother juga. So salute to Ajim Juxta. And ada a few awards yang dia menang, Young Awards, Young Art Award dekat Taipei, finalist Emerging Artist Award, apa lagi, banyaklah, a few awards yang dia menang. Dari segi award. Daripada segi residency, banyak juga residency Ajim join, besides 9 art yang Mamat ni juga join, dan season 5. So dia season 2, right. So Ajim Juxta season 2 untuk 9 art, sampai ke Taiwan pun dia pergi, sampai ke UK pun Ajim Juxta pergi, dekat under Khazanah. Kat UK tu under Khazanah, Taiwan is under Artemis, if I'm not mistaken. It's actually under award yang menang dekat Taipei tu lah. So hadiah dia adalah pergi ke sana untuk 2 bulan. Interesting. 2 bulan dekat bulan. UK berapa bulan? 3. UK 3 bulan straight. Tapi yang Taiwan tu sebab kalau kita tak ada permit kan, dia boleh stay kat sana sebulan je. So aku pergi sana 2 kali. Satu kat hujung tahun 2016 dengan awal tahun 2017 ada camp. Sebab pergi balik 2 kali lah. Lagi satu sebab ada bertembung dengan menang Young Guns Award around the same time. So balik Malaysia untuk receive another award lah masa tu. So dan last yang residency Ajim pernah join, Rimbun Dahan dekat Kuang Selangor. Okay, so itulah sedikit pasal Ajim Juxta. So kita mulakan dengan bismillah lah kan. Okay. So first of all, soalan aku nak tanya, macam mana boleh tercetusnya Ajim Juxta untuk join visual artist, ataupun is it your first ambition selepas SPM tu memang aku nak jadi fine artist? Tak. Okay. Dia macam ni. Rasanya like most kids daripada sekolah rendah atau even like preschool, sekolah rendah, sekolah menengah, you always ada macam interest on comics, kartun dan sebagainya. So most kids akan suka benda macam tu, and some kids akan buat apa yang dia suka, lukis balik komik, kartun dan sebagainya kan. So because aku datang dari family yang background exposed to art, music and art, more towards music. Both parents aku buat art. Dia orang graduate from ITM back in 70s dalam industrial design. Bapa aku, mak aku dalam fashion design. Tapi diorang tak nak anak-anak diorang jadi artis. Rasanya diorang just expose, buat benda tu jadi satu kebiasaan. Art is something yang you as a kid can celebrate. So tapi at the same time generation diorang nak lah anak-anak diorang ceburi bidang yang lebih profesional, macam jadi doktor ke engineer. So diorang akan push kita pergi ke science extreme. I see. So masa by the time after form 3 tu dapat result yang okay, dapat masuk MRSM. Tapi dekat MRSM tu somehow aku nasib baik lah, aku tak nak ambil biologi. Aku ambil fizik, kimia dan reka cipta. So kebetulan reka cipta ni macam subjek yang close to industrial design. Maknanya you design a product. Dan kebetulan tu macam the first few years yang MRSM ada introduce that aliran. Tapi sebenarnya aku macam nak ambil fine art sebab somehow aku waktu tu dah nak masuk belajar lah kan? Dah masa tu dah diploma MRSM lah. Masa apply UPU tu result aku okay. Result aku macam aku boleh ambil engineering kalau aku nak. Tapi aku cakap bapak aku nak ambil art. Tapi dia kata jangan ambil art sebab dia bagi aku, dia faham lah jangan ambil fine art sebab aku punya grouping subjects kan bagus. So kenapa tak ambil like something like more professional. Tapi dia bagi aku, dia kata okay lah, first choice ambil lah fine art walaupun aku tak ada art paper. And then second choice dia pergi letak architecture.
sebab dia kata it is something close to like art dan juga science. Sebab aku rasa okay lah, rational lah, and then dia letak lah the third option, fourth option interior design. Tu dia ada lagi landscape design dan sebagainya. Tapi aku dapat architecture. Architecture. Reason being because Kalau first choice is fine art, tapi Fine art. dapat architecture. dapat Okay. architecture. Reason being aku rasa pasal maybe because aku ada grouping subjek yang lebih sesuai dengan architecture lah. And then aku rasa bila masuk school architecture tu aku dah macam tak adalah nak kata kecewa tak dapat fine art, sebab aku pun tak tahu sebenarnya yang mana lagi bagus kan. Tapi yes. bila belajar architecture tu best. Go through je. Architecture sampai habis. Sampai habis bachelor science tu for 4 years. And then tapi bila kita start kerja tu yang jadi macam kerja lain lah. Bila kita belajar, we get to explore more. We get to macam you put your energy on your creativity. Tapi bila you kerja, always ada limitation. Tapi sebenarnya maybe pasal aku pergi dekat firm yang menekankan pada kau baru je grad, so takkanlah diorang nak bagi kau freedom as much kan untuk buat apa yang kau nak buat. Kau kerja untuk orang tapi aku rasa macam aku tersekat tau dari segi creativity. Around the same time aku dah start to play in a band. One year before aku graduate, aku dah start main band with my siblings. Tapi that's where aku Juxta band. Juxta Post. So Juxta tu datang dari band tu. Juxta tu sebenarnya nama as a vocalist untuk band tu, Ajim Juxta. But then aku start tu bila sebab masa tu juga kita dah start kerja tu dah duduk KL kan. Kita expose lah to art, fine art, exhibitions, event kat Balai Seni, Galeri Petronas. Lepas tu zaman tu ada famous event yang kita panggil Youth event. Aku join lah Youth dulu. Ada, aku pernah join. Aku join Youth 10 dekat BWTC. Aku join dulu. Aku pergi event Youth 9. Aku pergi Youth 9 tengok event. By the time aku quit kerja masa 2009 tu, 2010 aku dapat sebagai architecture. Tapi aku join pasal aku dah start buat aku punya own passion stuff lah. Drawing apa semua, mencubalah time tu. And then that's the start. 2009 aku quit kerja. Aku spend 2 tahun join art bazaar, cuba masuk competition, tak layak dan sebagainya. Banyak tentangan dari family, kawan-kawan pun macam kenapa kau quit architecture kan? Kenapa tak sambung belajar lagi kan? Get a master. Orang akan cakap yelah, but you still stick to your lah. So 2 tahun tu kita redah je. Until 2011 aku start masuk Malaysia Emerging Artist Award punya competition. And aku dapat jadi finalist. And then that's when aku rasa aku tak ada patah balik lah. Tak ada macam aku faham journey kat situ. Means that you get what you want. Macam dah starting point dah stop daripada buat apa yang people want you to do. Then Ajim just kita start buat painting, start drawing. Pastinya bukan painting, memang buat drawing je dulu. Drawing sebab aku tak ada basic painting. So buat and make sure that artwork is quality lah during that moment, ataupun just buat je, ataupun just quantity atau quality, ataupun macam mana? Rasanya both, sebab masa tu aku join art bazaars kan. Art bazaars ni kena ada quantity juga. You kena ada stock. Sebab ada satu tahap tu macam kau join bazar 2 hari, lepas tu artwork like almost 80% of artwork terjual habis masa first day. Lepas tu aku malam tu balik rumah, aku buat jadi kilang, tak tidur sampai 4 pagi buat artwork baru untuk the next day. Masa tu produce kau lah. Art for Grabs. Masa tu zaman Art for Grabs. Time tu Rio bukan Rio? Art for Grabs ni dekat NX tahun 2010, 2011. I see. So apa yang aku boleh cakap is just that aku learn from just getting an experience, macam buat je. And then you observe apa orang lain buat, you pergi you observe and then you try. Sebab aku tak ada mentor, aku tak ada cikgu. Aku just buat based on observation. Time tu pun tak ada reference YouTube ke. Itu yang interesting tu.
So aku explore sendiri, tapi one of reference aku adalah bapa aku dia buat painting after retirement as a hobby. So aku dapat explore because benda-benda tu ada. Benda-benda tu ada kat Okay. rumah. Aku cuba tapi dia tak ajar. Dia tak ada kelas ke apa. Aku cuba sendirilah. Aku sendiri Cuba. faham how to mix, how to play with the Okay. brush, palette knife kan. So tapi aku start painting secara like non-stop 2011 2011 using lah. acrylic. Sebab sebelum tu just use marker Okay. or mix lah marker dengan acrylic or watercolor dengan Oh, pen. lama juga nak ke painting tu. Buat berapa benda sampai Dalam setahun lebih lah. setahun Bila lepas. aku quit tu aku kan terus buat painting. Bila aku quit aku banyak buat drawing. Sebenarnya aku punya Drawings. yang aku dah buat dari zaman architecture is illustration using technical pen. Okay, tu dah biasa lah. Tu dah Paper get used dah to it biasa. lah. Tapi macam how Ada to skill, transfer these ideas into painting, aku buat slow-slow lah. Start dengan surreal, semi-abstract. Okay, Kan? okay. Okay, so macam tu cerita yang Ajim jadi Ada jadi artis. tercetusnya the starting point yang Ajim Juxta become Ajim Juxta lah. So dia start daripada art bazaar kan. Start situ dan baru develop daripada masuk join competition, sekali menang pula MEA dan kat situ dan terus buat. So soalan kedua untuk Ajim, what do you expect the outcome when jump into artist career? Okay, macam daripada lepas SPM tu, kita bukan dia ada dua perspektif lah. Aku nak tengok daripada perspektif sebelum kau join dan selepas sekarang punya perspektif lah. What is your opinion or your perspective? Okay, sebelum join tu macam apa yang aku nak buat, apa outcome aku apa yang aku hasil last end up dia jadi nak macam tu lah. Okay, so asalnya dia ada dua perspektif kan. Memang confirm lah masa awal-awal tu aku tak ada expectation yang tinggi yang apa yang aku buat ni akan jadi ke tak. Reference aku adalah macam aku tahu ada big architects out there dekat Europe dan US. Diorang selain jadi architect, diorang buat their own products, their own art, their own design, grafik dan sebagainya. So aku nak jadi designer yang serba boleh lah. Meaning aku nak buat art, aku nak buat products, aku nak buat projects, mural, which I did. Tapi in that span of 2 years between 2009 2000. Ya, kau ada juga buat mural semua kan? So sebenarnya that's the 2 years yang aku rasa Exploration. explore dan able to decide. Aku rasa aku dapat decide based on macam satu dari segi aku punya adaptability in terms of career tu sesuai tak dengan kehidupan aku. And then financial. And then dari segi sebab aku start lambat, aku rasa aku kena buat something yang at the same time will also aku punya time consumption. Is it membaloi ke tak? So perspektif aku bila aku jadi artis lepas tu aku baru faham macam aku tak boleh macam ingat jadi artis ni senang. Sebelum ni aku just tengok artis tu dah famous, artwork, exhibit dan sebagainya. So Ajim start menang Emerging Artist Award 2011, which is waktu tu umur berapa? Waktu tu finalis lah kan? Waktu tu kan? Start umur berapa tu tentu? 2011 tu aku dah 20 something. aku dah 28. Oh, okay. Quite. Okay. So nak jadi cerita dia bagi aku dah start lambat. But then it made me realise lah expectation aku yang kemudiannya adalah jadi artis ni it's like you building your own branding but you need to focus on something and work hard for that. So dia macam a lot of strategy tau apart from the art making. So expectation aku sebelum adalah macam kau boleh ambil masa buat art ni without caring about what's happening around you tau. Tapi memang maybe ada artis yang macam tu out there. Tapi bagi aku dia sesuai, aku rasa lagi sesuai kalau aku plan. Aku kena firm dengan apa yang aku nak. So expectation meaning that you have your strategy untuk aku tak boleh just macam tak boleh hanky-panky macam draw whatever, tak boleh, dia kena ada satu direction lah. So dia ada banyak faktor dia macam masa, financial, career path kan. So last aku rasa this career yang aku nak pursue ni bukan benda simple sebenarnya.
especially for an outsider. Bagi aku consider outsider. Aku masuk competition tahun 2011 tu kan, aku finalist, aku pergi-pergi aku tak kenal seorang pun. Masa tu first time lah aku jumpa, aku bertembung dengan artis-artis macam geng-geng macam Fadilah Karim dan sebagainya, geng-geng Samsudin Wahab kan, all these famous painters yang my group age kan. Tapi aku tak kenal diorang tau masa tu. Diorang tak kenal aku tak kenal diorang. I'm an outsider, suddenly jadi finalist kan. But then after that lah yang aku start to realize that macam networking is important. How you market yourself, how you bring yourself in front of them pun important. Not just artwork. So artwork is the starting point, tapi there are so many benda lain tau. So expectation aku on aku punya career terus lain. Rasa macam this another benda lain lah ni kan. Dia bukan as simple as kau buat artwork, kau famous, and then kau jadi macam artis selebriti kan. No. Dia akan ada a few benda lain yang bukan saja artwork, dia kena ada mingle around dengan orang lain. I mean dia macam dia jadi how you bring yourself as a person. Karakter kita. Your characters will affect your career. Yeah. Okay. So mungkin penonton yang sekarang tengah dengar ni, dia kalau mungkin yang penonton sekarang yang pernah dengar ni tak tahu apa benda yang kita borakkan pasal galeri lah, competition. So basically we are displaying our painting dekat dalam satu galeri, right? So we are displaying our painting, dan juga ada ada satu time tu kita akan join competition, dan kalau competition tu kita dapat shortlisted ataupun kita dapat menang, dia akan terpamer dekat dalam galeri. So itu yang berlaku, itu which is sebelum zaman COVID ni lah. So which is kita dapat jumpa artis-artis yang terkenal, dan kat situ yang maksud Ajim, networking is important. Alright, so soalan ketiga kita, okay, your own opinion, boleh share sikit tak kenapa you are still consistent doing painting? Okay, satu dia ada a few factors dari segi practicality. You're an artist, you're an artist, a creative, a painter. So it's only normal you paint. So macam if you respect your career as an artist, kau panggil diri kau as an artist, pelukis. Kalau kau tak melukis, sebenarnya lah kalau logik, kalau kau tak melukis, maknanya atau atas apa-apa sebab, dia jadi macam, so adakah kau rasa kau layak jadi pelukis? Kalau kau ambil, tak kisahlah, take a break, tak melukis pun tak apalah. So macam maybe it's untuk orang lain berbeza pendapat diorang terhadap career diorang. Untuk aku, it is macam responsibility. Kau kena, macam aku cakap tadi lah, expectation aku terus lain. Aku expect macam no matter what aku kena berkarya kan, sebab berkarya ni dia tak boleh limited to kau tunggu mood. Betul. This is not a hobby bagi aku. Dah benda career. Kalau aku tak melukis sebulan, and kalau aku tak ada sales, tak ada exposure, tak ada, orang kata macam tak ada traction, tak ada milestone, so aku dah membazir lah, sebab aku bukan ada orang membayar gaji dan sebagainya kan. So with that motivation, aku buat je. Kalau tak ada mood ke, macam malas lah, tak ada macam tu, still buat juga. Still buat tak. So kalau aku tak buat painting, at least aku do research, buat drawing, buat sketches, read some articles about art, or like expose yourself, learn history, learn techniques. So macam it's part of your career. So itu yang buat aku macam cuba consistent. Consistent to be a painter, you have to paint. And I agree with you, bila kita tak melukis pun kita cari sources, kita cari data, dan one of the method juga bersembang dan berbual dengan rakan-rakan artis pun satu method yang kita boleh share idea, share knowledge. So itu antara benda yang bagus ada. Lagi satu lah yang aku perasan adalah macam how kau decide nak letak the nisbah
Nisbah masa yang kau tetapkan tu. How much time kau nak spend untuk research, how much time kau nak buat painting. So bagi aku dia lebih berat kepada painting. The making is more important than just thinking and research dan sebagainya. Bagi aku dia kena ada satu balance yang sesuai dengan kau. So aku rasa that's why aku rasa macam painting ni penting, aku akan terus buat lah. So sometimes kau tak ada rasa inspiration pun, tapi sometimes bila kau start buat, dia datang. Intuition. Dia macam intuition. Inspiration or the thoughts of it lah. Sebab tu aku teringat zaman aku belajar architecture dulu, aku ada seorang lecturer, dia kata, you cannot find your idea, you cannot conceptualize your thinking ke apa, let your hand do the thinking. So by making you will discover something, you will progress, rather than kau just duduk fikir, baca tak boleh cerna, lepas tu kau tak buat. Yes. And just because kau start. Tapi bila kau start to write, start to macam music lah, kau start main gitar, melodi semua, then you can compose, rather than kau tak boleh compose just by reading, by hearing other people's music. Betul. So bagi aku, let your hand do the thinking tu is one of the macam satu tagline lah yang aku rasa macam pegang lah. Aku pegang lah as a designer, sebab aku belajar architecture kan, tak ada idea, Buat Lakar lah, lukis, buat dulu, and then process, and then you will get into that the process. Interesting. Hari ni aku dapat knowledge yang agak kadang aku terlepas pandang kan, benda-benda yang simple, tapi bila kita buat, dan baru kita dapat satu ilhamah kan, macam inspiration. And aku setuju juga yang Ajim cakap, kalau is a painter, of course dia kena painting, kena buat painting. Sama juga kalau dia tukang kasut, dia kena baiki kasut. Tukang jahit kena baiki buat baju kan. So that's why aku rasa perkataan practice seni tu, kita guna perkataan practice. Practice maksud lain adalah latihan. Tapi kenapa practice tu macam practice seni kau kena buat. Yes. It's not a show. Dia kena show lah. Okay, untuk siapa yang tengok video ni terasa inspirasi daripada video ni, so the tips is buat je dulu, lakar je dulu, then kita dapat inspirasi daripada situ. Dan juga macam Ajim cakap tadi, cari data, cari resource. Takkan kita buat je kan, kalau macam tu lukis semua benda. So kena ada something yang it's part of it lah kan? Research dan reading kan. Okay, so the next question, nombor 4. Okay, ni soalan agak ni lah, agak dia macam nak tahu climax lah. Bilakah momen yang Ajim rasa kepuasan bila berada dalam bidang seni ni? Dia ada a few moment, kalau secara objektif dia. One moment is bila kita start melukis, bila kita berpameran dan sebagainya, orang nampak work tu, dia tak tengok caption, dia dah tahu, ni Ajim Juxta. Dan diorang kenal work tu just looking at the artwork. Tapi aku kat sebelah work tu, diorang tak kenal. Compliment yang bagi aku kan. So macam aku rasa aku ni lagi bagus dari aku. Macam orang tak perlu tahu rupa aku dan sebagainya. Orang tengok the stroke, the artwork, orang dah macam ni Ajim. Yes, that happened before. And then there's another one where bila aku tak pernah menang award dekat Malaysia, aku jadi finalist dan sebagainya for competition, tapi suddenly the first award yang aku menang sebenarnya dekat Taiwan. Dekat Taiwan tu. So bila aku menang kat Taiwan tu, then aku tanyalah melalui galeri yang represent aku for the competition. Aku tanya the judges why aku menang kan. Top 3 lah waktu tu. Top 3, because dia tak ada first, second place, dia macam terus 3 award terus tu kan. So aku salah seorang, dia explain lah. So bila aku dengar the appreciation and how people dekat luar negara boleh appreciate and boleh faham apa yang aku buat, dia buat aku rasa macam aku terkehadapan to a point that macam kat Malaysia it's hard for people to appreciate work aku, sebab work aku conceptually dia ada related to architecture, issues yang
Macam kat Malaysia maybe pada satu zaman dia lagi famous kalau kau buat work yang parody, political, or technical base kan. Tapi work aku tak cover tiga-tiga ni. Work aku tak kontroversi pun. Tapi work aku bercakap pasal futurism dan sebagainya. Kan? So bila aku boleh menang award kat negara lain yang actually speak a different language than you. So bagi aku it's satu kepuasan yang sebenarnya lah as an artist, bila ada orang boleh appreciate sampai they can nominate my work as a winner juga. So that's one lah. And the third one is bila aku dapat pergi UK lah for agency undercut. UK. So kalau boleh share, kalau kita dah cakap pasal Taipei dengan UK, so boleh share sikit tak apa yang sedikit Ajim dapat dekat UK and Taipei? Apa yang bawa balik Malaysia dah tahu ada something yang dia macam ni, when kau balik Malaysia, when you go to these places kan, kau pergi museum diorang, you meet their artists, at the end of the day dari segi culture, cuaca dan environment of course berbeza. It is an experience yang kau dapat bila kau balik sini. Kau either kau akan kagum atau kau akan rasa untungnya kau jadi orang Malaysia. But the best thing yang aku boleh cakap is kau boleh rasa how kerdil you are lah, how small you are as a person, as a artist. Bila aku kat UK, aku pergi there's this art fair called Art Freeze. Art Freeze ni macam setahun sekali lah. Always happen during during macam Art Expo lah. Betul, ada Art Expo, yes. Tapi katakan siapa-siapa yang pernah pergi Art Expo Malaysia, darab 10. The size of the Art Expo. So you can walk. Aku rasa aku jalan tu non-stop sampai aku dah berehat banyak kali tak habis. Banyaknya galeri. Dia bukan galeri je, maknanya the spaces, the benda yang diorang ada, the programs, galeri jangan cakap lah. But the scale of the work yang kau boleh tengok, kau darab lah 10 Art Expo Malaysia. Itu dekat Taipei Tak, itu kat UK. Kat UK So it's one of those experience. So macam, and then kalau kata because aku pergi UK for a residency, then I get to learn some stuff from some of the mentors yang diorang allocate for you lah. You meet this senior artist, a curator, an arts manager kan. And then some of this knowledge yang kau dapat, kau balik sini, kau cuba apply dalam kau punya career. Then aku rasa it is a good thing lah, sebab bila aku balik sini aku boleh bagi tahu orang about this. When it comes to Taipei pula, it's more about how as a kita dalam region yang almost the same kan, Asia kan, Asia, Southeast Asia, how we celebrate crafts and product making, and yang bezanya adalah kita Malaysia, we have so much potential. Tapi bila aku pergi Taipei, aku perasan how they optimize the potential that they have in product making, art making, exposure, public spaces, ada public art dan sebagainya. And what aku realise that we have so much potential. Dia buat aku rasa lagi bersyukur dan macam meaning that dekat Malaysia have more potential in terms of skill ataupun kita ada apa yang diorang ada in terms of have these people, we have like, tapi kita tak buat apa yang diorang. I see. Okay, meaning that in terms of organisation, event, blah blah blah. Okay. Sebab tapi aku rasa kita ada potential. It's just that we don't have like enough people to macam delegate that. Okay. So aku rasa tapi dia just, aku rasa positif adalah it will take time. It's just that Taiwan, dia orang ada like one of the longest running art fairs. Lepas tu dia orang ada which is Art Taipei. And then dia orang ada macam museum, they have museums, they have like macam even museum seni dalam university yang even that museum is better than our balai seni. So you see like how the policy makers in dekat negara tu, how they allocate their money for arts, for public art. Macam every single diorang punya MRT station mesti ada art, ada mural, ada sculpture, ada art furniture kat park adalah design. They maximize the space Maximize the space, maximize the opportunity. Macam kita banyak wall kosong. Kita letak iklan.
Kalau ada artwork pun, artwork yang based on iklan by corporate. Yeah. You know, It's not like appreciating the artist itself kan. instead of focusing on the art making, but kita macam some of our corporate clients buat mural ni tapi to highlight their products or to highlight their orang punya ni brand. So aku rasa just our policy makers can do better because we do have like the artists, the people. Sebab aku pergi sana, aku jumpa artis diorang, aku macam terus kita ada artis yang boleh buat macam ni, but if only our artists can be given as much exposure or as much channel or platform, we can. Tapi selalu that's the only macam issue here lah. Implementation kita skill semua ada, Kita ada orang-orang yang boleh buat, ada muralist yang power, tapi faham the differences between Taipei dengan Malaysia, dia kurang kat situ lah. Kita policies lah. So aku tak payah highlight pasal UK sebab UK they have a lot more. Tapi bila negara yang agak dekat dengan kita, Taiwan tak jauh. 4 jam dia macam pergi Sabah lah. Tapi dia punya appreciation in terms of art kau. Alright, pernahkah Ajim down dengan cabaran sebagai artis, macam you're feeling very down, and if yes, and how do you overcome that issues, or macam mana, what makes you motivate and be positive to teruskan? I think the first one is related to bila aku boleh menang award dekat Taiwan but not in Malaysia. So basically bila aku masuk 2 kali jadi finalist, ada yang masuk macam aku cuba apply bakat muda tapi aku tak even selected. Bila aku ikat kerja aku dah cukup bagus. So ada momen-momen macam tu yang buat aku down. Dan how aku overcome, of course I just keep on doing, keep on working. And then bagi aku that's one of those experiences lah, until suddenly kalau aku rasa kalau Malaysia tak boleh, try lah luar negara and then membuahkan hasil. So it just make me realize macam jangan give up, because once you give up, you just give up on yourself. Kau terus tak nak bagi peluang untuk diri kau untuk berkembang atau untuk lagi jadi lebih bagus kan. And you cut your creativity, of course lah. So itu satu. And then like there are experiences when bila aku in between painting, sometimes aku buat project mural back in tahun 2014 2015, where you have clients not paying you, like macam in the middle of the project. Pernah berlaku. Pernah berlaku pada saya juga. Benda macam tu is very like macam drag you down tau. And then some of your clients are creative people too. So sometimes kau rasa kecewa dengan our people, our community, ecosystem dekat negara kita sendiri yang macam tak appreciate, like macam this is just an exposure for us. They don't want to pay us as much. Ni exposure, collaboration ni akan naikkan nama kau. So dia jadi satu benda yang mengecewakan lah bila benda-benda ni datang dari orang-orang yang kita look up to. Rasa how I overcome it, like secara positifnya aku stop buat all these projects because aku rasa aku tak boleh handle it. But I focus on my own craft. So rather than aku just keep on doing something to appease other people, clients dan sebagainya, just because they paying me, aku fokus on aku punya own craft work. Orang yang nak beli, of course they appreciate my work, they will pay according to how much I want to charge them. So sometimes kau kena, that's where aku learn how to say no. It's okay to say no. It's okay to tolak opportunity yang kau rasa akan makan diri kau balik. So it's okay to say no. Meaning that it's okay to say no untuk benda yang akan buang masa kau. Buang masa kau. Sometimes for whatever reason kau ingatkan kau boleh jadi macam ni boleh dapat banyak duit, it's okay for exposure dan sebagainya. You can be positive for how long, and you can earn money for that. But until kau someone like macam diorang penggunakan kau dan sebagainya, then when you have to say no, when you have to like macam undur diri daripada this keadaan, you need to do something yang sebenarnya benefit you better. So bagi aku tu lagi best. Siapa yang rasa down, mungkin tak ada masa untuk rasa down lama sangat. Yes, semua orang ada rasa down tu,
Tapi it's life, right? Kita akan berada di bawah dan kadang-kadang kita berada di atas. So kena ada something yang of course plan dengan strategi untuk overcome benda tu daripada kita stuck daripada situ. Okay, so that's question number 5. So kita dah berada di soalan yang terakhir. Okay, boleh tak Ajim share sikit daripada kita dah discuss tadi, advice ataupun mungkin Ajim ada motivational quotes sendiri ataupun tips kepada mungkin newcomers yang nak belajar pasal art, ataupun mungkin budak-budak sekolah, budak-budak kecil sekarang yang minat pasal art, mungkin boleh share apakah advice and tips lah untuk permulaan. So macam I think what happened lah, start without ada mentor, without a direction, without someone to tell me what to do, where to go. Tapi aku rasa sekarang ni is easier for you to find You have that module already. bukan macam kau buka YouTube, kau boleh jumpa orang bagi some motivational speech, you know, or some artists giving advice, master classes dan sebagainya. Macam bila aku dah ada social media, Instagram, some people just ask me questions and aku just bagi. Sebab aku rasa it's my way to give back, because and also realizing that back then it was hard for me and I don't want it to be hard for other people yang baru nak start macam aku. So macam 10 years ago it was hard. So kenapa aku nak biar ada orang susah? So basically nasihat aku adalah, kalau orang yang baru start, don't shy away from, you know, like asking questions, and you know, don't be too segan dan sebagainya. Because aku rasa kalau kau segan tanya and then kau rugi. Betul. And it's okay to tanya, sebab kalau kau tak dapat jawapan from that persoalan, at least you did your part asking. And then maybe it will give you to ask more from other people juga kan. And then don't simply give up on something yang kau believe in, yang boleh buat kau happy. If painting and drawing can make yourself feel like you know, being yourself, so keep doing it and keep like brush up your skills, your in aspects of, you know, technical ke conceptual, or you know, if you strong point is macam kau boleh teach art to another person, so you can, if you're happy from doing that, then keep doing it. Dan dia sampai satu masa kau akan jumpa jalan how to make a living out of it. But again, go back to my first point, go ask people, go find mentors, or go find someone that have done it before you. And it's okay to and then it's okay to gagal first. Okay, and then because Try and error. Dari situ kau belajar kan. Dia tak boleh kau terus Terus. Aku rasa even people like Picasso must have like time yang diorang macam buat artwork but then they just keep doing it, you know. I saw Picasso work that dia buat realism bla bla bla, tapi tiba-tiba suddenly dia buat cubism kan. So aku rasa dia ada pemikiran yang lain lah. Aku rasa mesti ada some exposure, dia research pasal like, you know, tribal art kan, maybe some arts from Asia, yang dia learn the craft and then dia cuba apply. So aku rasa it's okay untuk try whatever that yang kau rasa benda ni akan buat kau happy. Dia dan buat artwork ni is not about impressing anyone out there first. You need to impress yourself first. Yes. Kau kena puas dulu, kau kena suka dulu dengan apa kau buat, baru kau boleh fikir pasal orang suka dengan apa yang kau buat. Okay, good inspirational quotes. And I agree with you yang surrounded yourself with art people lah, because you want to get into art, so you need to surround yourself. Itu satu. Tapi aku ada something yang different than that. You can surround yourself with people yang not from art. Only then perspektif kau terhadap apa yang berlaku dekat sekeliling kau, kau boleh tangkap benda-benda yang not just artis tangkap tau. Like administration, organisation, music. I mean like tak adalah kau pergi dekat politician, you know, and then no. So people from different backgrounds. Macam kata kau artis buat and then kau kawan lah dengan graffiti artis.
Yes, why not? and try to understand why Disiplin yang lain. they, Tapi they can learn something. they build the same thing which is visual arts kan. Yeah. So atau kau be friends with musicians, Hmm. photographers or designers, architects. So kau akan surprise Be friends with them. perspektif kau, sebab aku perasan in Malaysia we have painters, kawan baik dia painter, kawan tak baik dia painter juga. So that's why you just you Circle dia kat situ. circle dia kat situ. So aku rasa lalas kau just exposed by the same narrative of art kan. So aku rasa it's okay to put yourself in the middle of people yang buat benda yang sama, but sometimes kau kena ada kawan doktor. Kalau kau ada kawan doktor, it would be nice. Kau tanyalah soalan-soalan yang macam what about anatomy, organ dan sebagainya, penyakit, virus. So if you learn something from a doctor and kau put it into Boleh spark something yang menarik. Okay. So aku pun teringat macam sebab antara kawan baik aku juga dia graphic designer juga. So kita spark something yang lain dan dia untuk yang baru nak cuburi bidang art, dia orang surrounded yourself with an art friend, tapi boleh juga art tu dia pecah banyak. Dia pecah dia boleh, pecah. boleh. Not necessarily kan. So it's a good point there. Okay, last question lah. A current question lah. Okay, tiba-tiba spark kan. Pandemic COVID-19. So what happened to Ajim Juxta? Is it affected you too much, or is it biasa je ataupun still can survive, or Still can survive. For me, I'm somehow I'm doing well in terms of macam output dan juga orang kata dari segi rezeki ada. It's just like normal times for me. It's just that dia tak ada exhibitions physical as much. So but still selling works lah. Still selling, still exhibiting virtual or catalog melalui gallery dan events ada, tapi tak ada physical show. Not much interaction, depan-depan. We can only do this. Aku rasa, but then macam aku cuba benda-benda lain lah. I started to like macam reinitiate like some music projects with my siblings kan. Still in the discussion where the direction should be. Adalah like some new concepts of work yang aku work on, try to apply for funding dan sebagainya. It's just that macam the timing should be like macam by the time the spaces will be like public again, then kau ada something to put. Tak adalah bila dah buka baru kau nak start bekerja balik kan. So bagi aku prepare jugalah. Prepare. I think even for artists out there lah, aku rasa you can take this as a blessing juga. You have more time for yourself. You can focus like a pause time. Dia macam pause sekejap kan. Kau boleh lah nak buat research, reading, like immerse yourself with benda lain kan. Tapi of course there are limitations kan. Kau tak boleh keluar, tak boleh travel kan. Then take this orang kata opportunity to do something differently maybe. How do you sell your work in this pandemic situation? IG has proven to be like one of the best platform. Macam aku just post something kat story, Then people share it, and then people just like random buyers would just contact me, and then aku just artwork tu nak orang yang beli tu at least within this area juga, santai aku just hantar pakai Grab. Sekarang banyak delivery punya ni kan. So I think it's easy like a lot of small works. So people, kau boleh imagine lah orang duduk rumah like for 7 now. Tengok wall dia. Tengok wall ni, awet ni, tukar lah. So they will like redecorate the space. They will like change the so for works yang macam tu lah. Okay. That's it for me lah. For me that's what happened. Good to know that you are not like really affected to this pandemic, and of course it's rezeki juga kan untuk semua yang juga mungkin yang tengah tengok ni mungkin pelukis juga, painter juga, so mungkin dia nak tahu kan. So aku rasa
siapa yang ramai terkesan, aku tahu ramai yang terkesan, but I think it's like you reach out to your friends. I think it's fine. Macam aku punya circle yang aku reach out to, like, you guys need help, then aku cuba tolong. I think this is the time where artists can show like solidarity within their own communities first. Macam tak payah tunggu like Galeri panggil. dipanggil baru semua nak datang. Tak, you check your immediate friends yang macam from the same studio, yang jiran, yang lives in the same area. Kau check with them, like Can whether they help you? well, need help or not, help them. Kalau kau perlu bantuan, sought help from others. Jangan Jangan keseorangan, jangan kesepian. So it's both ways. Kau tak boleh harap orang tolong kau without you telling them that you need help, and I think vice versa lah. Kau nak tolong orang, kau kena cari. Kau tak boleh tunggu orang datang. So it's like, you know, it has to be both ways lah. Kau kena cari dan kau kena juga minta tolong. So Okay, so I think that's all for our Temu Bual for today. Nama dia Thank you. Temu Bual. Thank you, right. Thank you. And thank you so much for your time, Ajim Juxta. For me, it's one of aku rasa aku antara yang aku follow kau, selalu tengok kau punya show. I rasa beberapa kali solo show aku pergi show kau. So that's all for today. Thank you so much, and all the best for your career. Right. Thank you, Ajim. Bye. Adios amigos. Muchas gracias.